Welcome to St. Michael's and All Angels, Pulvattan. This evening, as we gather for our annual carol service, we are sad that we are unable to meet here. But at least we are grateful to God because of the technology that joins us with you. Prepare the way for the Lord. Make his paths straight. Words spoken of John the Baptist, who came to prepare the way for the Lord. He called the people of God to repent, expecting the Messiah, but not mindful of preparation. I invite you who are faithful to come with us to Bethlehem and find out for yourselves. Two thousand years ago, a baby was born amongst people living with rules imposed by the government
of the day. A world of shortages, outcasts, refugees, and asylum seekers. Jesus came into the world as a dependent, vulnerable, and helpless baby, shielded by the care and protection of his parents. At this Christmas, we hear again the message of the angels, and in heart and mind to go even unto Bethlehem and see this thing which is come to pass. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. முதலாம் வேத பாடம் தொடக்க நூல் 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் முதல் 15ஆம் வசனம் வரை. மென்காற்று வீசிய பொழுதினிலே தோட்டத்தில் ஆண்டவராகிய கடவுள் உலவிக் கொண்டிருந்த ஓசை கேட்டு மனிதனும் அவன் மனைவியும் ஆண்டவராகிய கடவுளின் திருமுன்னிலிருந்து விலகி தோட்டத்தின் மரங்களுக்கு இடையே ஒளிந்து கொண்டனர். ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனை கூப்பிட்டு, நீ எங்கே இருக்கின்றாய் என்று கேட்டார். உன் குரல் ஒலியை நான் தோட்டத்தில் கேட்டேன், ஆனால் எனக்கு அச்சமாக இருந்தது, ஏனெனில் நான் ஆடையின்றி இருந்தேன், எனவே நான் ஒளிந்து கொண்டேன் என்றான் மனிதன். நீ ஆடையின்றி இருக்கின்றாய் என்று உனக்கு சொன்னது யார்? நீ உண்ணக்கூடாது என்று நான் விலக்கிய மரத்திலிருந்து நீ உண்டாயோ என்று கேட்டார். அப்பொழுது அவன், என்னுடன் இருக்கும்படி நீர் தந்த அந்த பெண் மரத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தார், நானும் உண்டேன் என்றான். ஆண்டவராகிய கடவுள், நீ ஏன் இவ்வாறு செய்தாய் என்று பெண்ணை கேட்க, அதற்கு பெண், பாம்பு என்னை ஏமாற்றியது, நானும் உண்டேன் என்றான். ஆண்டவராகிய கடவுள் பாம்பிடம், நீ இவ்வாறு செய்ததால் கால்நடைகள், காட்டு விலங்குகள் அனைத்திலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். உன் வயிற்றினால் ஊர்ந்து உன் வாழ்நாள் எல்லாம் புழுதியை தின்பாய். உனக்கும் பெண்ணுக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன். அவள் வித்து உன் தலையை காயப்படுத்தும், நீ அதன் குதிகாலை காயப்படுத்துவாய் என்றார். இது ஆண்டவரின் திருவார்த்தை. பக்தியுடன்
God promises to faithful Abraham that in his seed shall all the nations of the earth be blessed. The angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will indeed bless you, and I will make your offspring as numerous as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of their enemies, and by your offspring shall all the nations of the earth gain blessing for themselves, because you have obeyed my voice. Thanks be to God. අන්ධකාරයෙහි ඇවිද්ද සෙනග මහත් ආලෝකයක් දුටුවෝය. ගණදුරු දේශෙහි විසූ අය කෙරෙහි එළියක් දැන් බබලෙන්නේය. යෙසායා දිවැසිවරයා විසින් ලොවේ ගැලවුම්කාරයන්ගේ පැමිණීම ගැන පුරෝකථනයක් කරනවා. මේ දරුවාගේ උපත මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියම ජයග්‍රහණයක් කරා ගෙන යනවා. අන්ධකාරයෙන් එළිය දකින්නට උන්වහන්සේගේ උපත අපට ආරාධනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ නත්තලක් වේවා. යෙසායා 9 වන පරිච්ඡේදයේ 2 වන පදයේ සිට 7 වන පදයේ දක්වා අන්ධකාරයේ ඇවිද්ද සෙනග මහත් ආලෝකයක් දුටුවෝය. ගණදුර දේශයේ විසු අය කෙරෙහි එළියක් දැන් බැබලන්නේය. ඉමහත් ප්‍රීතියක් ඔබ ඔවුන්ට දුන්සේක. ඔවුන්ගේ ප්‍රීති ප්‍රමෝදය වර්ධනය කළසේක. අස්වැන්න කපන කාලයේදී සෙනග කොල්ලේ බෙදා ගන්නා කල ප්‍රීති වන්නාක් මෙන් ඔබ ඉදිරියේ ඔහු ප්‍රීති ප්‍රමෝද වෙති. මන්දයත් ඔවුන්ට බරක් වූ වියගහද කරවත තැබූ වියදණ්ඩද ඔබ කඩා දැමුසේක. පෙර කල ඔබ මිදියන් හමුදා පරාජය කළාක් මෙන් ඔවුන්ට පීඩා කළ ජාතිය ඔබ විසින් පරාජය කරනු ලැබේ. ආක්‍රමණය කරන හමුදා පාවාන්ද ලෙයින් තැවරුණු ඔවුන්ගේ ඇඳුම් සියල්ලද ගින්නෙන් දවාලනු ලැබේ. අපට ලදරුවෙක් උපන්නේය.
අපට පුත්‍රයෙක් දෙන ලද්දේ. එතුමානෝ අපේ රජ වනසේක. එතුමානෝ අසිරිමත් උපදේශකයානෝය. ප්‍රතාපවත් දෙව්තුමානෝය. සදහතන පියානෝය. සාමේ කුමාරයානෝය. යයි කියනු ලබන සේක. එතුමන්ගේ රාජ බලය වැඩි වර්ධනය වන්නේය. එම රාජ්‍ය සමයට කෙලවරක් නොවන්නේය. මෙතැන් සිට සදහටම දාවිත් රජුගේ සිහසුනේ වැඩ සිටින එතුමන්ගේ රාජ්‍ය ස්ථීරව පිහිටනු ලෙස එතුමානෝ යුක්තියෙන්ද ධර්මිෂ්ඨකමින්ද රජකම් කරන සේක. සෞභයති සමිඳුනේගේ උද්‍යෝගයෙන් මෙය අධිෂ්ඨාන කළ සේක. දේව වාක්‍ය මෙසේය.
The prophet Micah foretells the glory of little Bethlehem. But you, O Bethlehem of Ephrathah, who are one of the little clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to rule in Israel, whose origin is from of old, from ancient days. Therefore he shall give them up until the time when she who is in labor has brought forth. Then the rest of his kindred shall return to the people of Israel, and he shall stand and feed his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God, and they shall live secure. For now he shall be great to the ends of the earth. Thanks be to God.
நாசரேத்து ஓரின் கன்னியிடம் காபிரியேல், அருள்மிகு பெற்றவரே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடன் இருக்கின்றார். இதோ கருவுற்று ஒரு மகனை பெறுவீர், இயேசு என்னும் நாமம் சூட்டுவீர். அவர் பெரியவர், உன்னதர், தாவீதின் அரியணை அவருடையது. அவர் ஆட்சிக்கு முடிவே இல்லை. தூய ஆவி உம்மீது வரும். உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிழலிடும் என்று வாழ்த்தப்பட்ட சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் தேவமைந்தனார் மோட்சம் விட்டு தாழ்ச்சியான முன்னணையில் முன் சொன்னபடி பெத்தலையில் பிறந்துள்ளார். அவரை போற்றி துதிக்க ஏகிடுவோம் பெத்தலைக்கு எல்லோரும் வாரி. ஐந்தாம் வேத பாடம். லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம் முதல் 38ஆம் வசனம் வரை. 6ஆம் மாதத்தில் கபிரியேல் என்னும் வானதூதரை கடவுள் கலிலேயாவில் உள்ள நசரேத்து என்னும் ஊரில் இருந்த ஒரு கன்னியிடம் அனுப்பினார். அவர் தாவீது குடும்பத்தினராகிய யோசேப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மன ஒப்பந்தமானவர். அவர் பெயர் மரியா. வானதூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி, அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் என்றார். இவ்வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் கலங்கி, இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். வானதூதர் அவரை பார்த்து, மரியா, அஞ்ச வேண்டாம், கடவுளின் அருளை கண்டடைந்துள்ளீர். இதோ கருவுற்ற ஒரு மகனை பெறுவீர். அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர். அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார். அவருடைய தந்தை தாவீதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார். அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்றார். அதற்கு மரியா வானதூதரிடம், இது எப்படி நிகழும்? நான் தான் கன்னி ஆயிற்றே என்றார். வானதூதர் அவரிடம், தூய ஆவி மீது வரும், உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிலவிடும். ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப் போகும் குழந்தை தூயது. அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும். உம் உறவினராகிய எலிசபெத்தும் தம் முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனை கருத்தெடுத்திருக்கிறார். கருவுற இயலாத என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது 6ஆம் மாதம். ஏனெனில் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றும் இல்லை என்றார். பின்னர் மரியா, நான் ஆண்டவரின் அடிமை, உன் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்றார். அப்பொழுது வானதூதர் அவரை விட்டு அகன்றார். இது ஆண்டவரின் திருவார்த்தை. Amen.
සුද්ධවර මතෙව් පළවන පරිච්ඡේදයේ 18 වන පදයේ සිට 23 වන පදය දක්වා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සිදු වූයේ මෙසේය. උන්වහන්සේගේ මෑණියන් වූ මරියතුමිය හා යෝසප් විවාහ ගිවිසුම් සිටියේදී ඔවුන් එක්වන්නටත් පෙර ශුද්ධාත්මයන්ගේ අනුහසින් ඈ ගැබ්ගෙන සිටි බව දැනගන්නා ලදී. ඇගේ ස්වාම පුරුෂයා වන ජෝසප් සත්පුරුෂයෙකු වූ බැවින් ඇය ප්‍රසිද්ධියේ නින්දාවට පමුණුවන අදහසින් රහසින් ඇය අත්හර දමන්න සිතාගත්තේ. එහෙත් මේ කාරණය ගැන කල්පනා කර සිටියදී සමිතානන් වහන්සේගේ දූතයෙක් සිහිනයකින් ඔහුට දර්ශනය වී දාවිද්ගේ පුත් ජෝසප් ඔබේ බිරිඳ වන මරියා පාවා ගන්නට බිය නොවන්න. මන්ද ඈ ගැබ්ගෙන ඇත්තේ ශුද්ධාත්මයන්ගේ අනුහසින්. ඈ පුතෙකු බිහි කරන්නේ. උන්වහන්සේට ජේසුස් යන නාමය තැබිය යුතුය. මන්ද සිය සෙනග ඔවුන්ගේ පාප වලින් මුදාලන්නේ එතුමානෝයයි කීය. මේ සියල්ල සිදු වූයේ සම්විධාන වහන්සේ දිවසිවරා ලවා කීම ඉටුවන පිණිස. එනම් මෙන්න කන්‍යාවක් ගැබ්ගෙන පුතෙකු බිහි කරන්නේ. උන්වහන්සේට එම්මානුවෙල් යන නාමය තබනු ඇත යනුයි. ඒ නාමයේ අර්ථය නම් දෙවියන් වහන්සේ අප සමග යනුයි. දේව වාක්‍ය මෙසේය.
My dear brothers and sisters, as we are about to hear the message of the shepherds, let us remember their humility and their eagerness to come and worship the Christ child. As the angel said, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people." I wish that as we too draw near to the child in the manger, he will fill our hearts with joy and peace. I wish you all a happy and a blessed Christmas. ஏழாவது வேத பாடகம் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் முதல் 16ஆம் வசனம் வரை. அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவரிடத்தில் வந்து நின்றான். கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உங்களுக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடத்திருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றார். அந்த சனமே பரமசேனின் திரள் அந்த தூதருடனே தோன்றி, உன்னதில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதா என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள். தேவதூதர்கள் அவர்கள் விட்டு பரலோகத்திற்கு போன பின்பு மேய்ப்பர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, நாம் பெத்லகேம் ஊருக்கு போய் நடந்ததாக கர்த்தராலும் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தை பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி தீவிரமாய் வந்து மரியாதையும் யோசேப்பையும் முன்னணியில் கிடத்தியிருக்கிற பிள்ளையும் கண்டார்கள்.
the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, all silent flocks by night, Behold, throughout the heavens there shone a holy light. So there is on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell on the mountain that Jesus Christ is born. now in a lonely manger, humble Christ was born. And God sent us salvation that bless this Christmas more. Oh, ශාස්ත්‍රවරුන් ජේසුස් වහන්සේ බැහැදැකීමට යාම. හෙරෝද් රජ දවස බෙත්ලෙහෙමේ ජේසුස් වහන්සේ උපන් කල පෙරදිගින් ශාස්ත්‍ර මන්ත්‍රයෝ ජෙරුසලමට අවුත්. ජුදෙව්වන්ට රජව උපන් උතුමානෝ කොතැන්හිද? අපි එතුමන්ගේ තාරකාව පෙරදිගදී දැක එතුමන්ට නමස්කාර කරන පිණිස ආවෙමුහි කීහ. එපවත් ඇසූ හෙරෝද් රජ ද මුළු ජෙරුසලම් දරන්තාවද කැළඹුණාහ. එකල වූ සෙනගගේ සියලු නායක පූජකයන්ද විනයධරයන්ද රැස් කරවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොතැන්හි උපදින සේක්දැයි ඔවුන්ගෙන් විචාලේය. ඔහු කතා කොට ජුදේ බෙත්ලෙහෙමෙහි ය. ඒ ගැන දිවස්වරයා මෙසේ ලියා තිබේ. එම්බා ජුදා දේශයේ බෙත්ලෙහෙම තී ජුදාගේ භූපතින් අතර කිසිසේත් අල්ප නොවන්නේය. මන්ද මාගේ ඊශ්‍රායල් සෙනග පාලනය කරන මූලිකයෙකු තී කෙරෙන් නික්මෙනු ඇතැයි ඔහුට කීහ. එකල හෙරෝද් ශාස්ත්‍රවරයන් රහසින් කැඳවා තාරකාව පෙනුණු වෙලාව උන්ගෙන් හොඳින් දැනගෙන ඔබ ගොස් ඒ ලදරුවා ගැන හරි ලෙස විමසන්න. ඔබ විමසා සොයාගත් පසු මාත් ගොස් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරනු පිණිස මටත් දන්වන්නයි කියා ඔවුන් බෙත්ලෙහෙමට යැවීය. රජුගේ බස් අසා ඔහු පිටත්ව ගියහ. පෙරදිගදී ඔවුන් දුටු තාරකාව ලදරුවා සිටි තැනට අවුත් ඉහලින් නවතිනතුරු ඔවුන්ට පෙරටුවෙන් ගියේය. තාරකාව දැක ඔහු අතිශයින් ප්‍රීති ප්‍රමෝද වූහ. ඔහු ගෙට පිවිස ලදරුවා සිය මව වූ මරියතුමී හා සමග සිටිනු දැක පසඟ පිහිටුවා වැඳ සිය කරඬු ඇර රන්ද තුවරලාද ගන්ධ රසද යන පඬුරු උන්වහන්සේට පිදූහ. දෙවිදින්ට තුති වේවා.
St. John unfolds the great mystery of the Incarnation. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him. He himself was not the light, but he came to testify to the light. The true light which enlightens everyone was coming into the world. He was in the world, and the world came into being through him, yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God, who were born not of blood, or of the will of flesh, or of the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, and have seen his glory as of the Father, only Son, full of grace and truth. Thanks be to God.
May the word take flesh in you this Christmas and lead you to peace beyond understanding. සියලු නැනනුවන ඉක්මවන දෙවිඳුන්ගේ සාමය දෙවිඳුන් හා එතුමන් පුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ අවබෝධයද එතුමන්ගේ මෛත්‍රී ප්‍රේමයද ඔබ සිත් සතන්හි තබා ගනු ලබම්වා. தந்தை மைந்தன் புனித ஆவியானவராகிய அனைத்து வல்ல கடவுளின் ஆசி எப்போதும் உங்கள் மீதும் உங்களோடும் நிறைவாய் என்றும் தங்குவதாக. ஆமென்.